Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tunih bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Khulasath Nurul Yakin Juz 1, kitab karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar. Kitab ini menjelaskan tentang sejarah agama Islam atau sejarah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-wusulu ilal madinati awwalu jum'atin fil Islam awwalu khutbatin fil Islam. Al-wusulu ilal madinati ai hada utawi iki iku al-wusulu nyeritakno oleh tumekone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal madinati marang kota Madinah. Awalu Jumatin iku nyeritakno kawitane salat Jumat fil Islami ing dalam agama Islam. Awalu khutbatin iku nyeritakno kawitane khutbah fil Islami ing dalam agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah sampainya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah dan menceritakan awal mula adanya sholat Jumat di agama Islam dan awal mula khutbah Jum'ah di agama Islam. Lama kharajain dalam semangsane miyos sapa rasul. Salam muga-muga nambahi rahmat ta'dim sapa Allah alaihi ing atase Rasul wa salam lan muga-muga paring rahmat keselamatan sinten Allah ai alaihi tegese ing atase Rasul. Metu-metu ming Kuba saking daerah Kuba qasidan halih wong sing nejo Al-Madinah ta ing kota Madinah. Ahatat mongko ngliputi bihi kelawan Rasul sapa al-Angsaru pira-pira wong Ansor. Wa hum hale utawi wong Ansor iku mutaqalliduna iku pira-pira wong sing mikul suyufahum ing pira-pira pedang-pedange al-Ansor. Farihina halih wong sing bungah mustabsyirina tur wong sing amrih berbungah. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat peristirahatan beliau yakni di daerah Kuba, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkeinginan menuju ke kota Madinah. Ketika keluar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disambut oleh orang-orang Ansor. Mereka memikul senjatanya serta bergembira ria sukacita atas kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di daerah Madinah. Waqat adrokat lan teman-teman nemoni hu ing Rasul al-Jum'atu apa salat Jum'ah. Fit tariqi ing dalem dalan. Fasala nuli salat sinten Rasul ha ing Jum'ah. Biman kelawan wong ma'ahu kang tetep sertane Rasul minal muslimina bayane pira-pira wong muslim. Wa hadhihi utawi iki kejadian iku awalu Jumatin iku kawitane salat Jumat wa khutbatuha utawi khutbah Jum'ah iku awalu khutbatin iku kawitane khutbah fil Islami ing dalam agama Islam. Waqat adrokat hu al Jum'atu fit tariq. Di tengah perjalanan menuju ke kota Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui Jumat atau hari Jum'ah. Lalu fasallaha bima ma'ahu minal muslimin. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Jumat beserta orang-orang yang berada di sekeliling beliau seperti orang-orang muslim. Ya, di situ ada kaum Ansor, ada orang-orang Muhajirin. Wa hadhi awalu Jum'ah wa khutbatuha awalu khutbatin fil Islam. Kejadian ini merupakan awal mula adanya sholat Jum'ah serta awal mula adanya khutbah di dalam agama Islam. Jadi di tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju ke daerah Madinah, Rasulullah SAW melakukan sholat Jumat beserta khutbah Jum'ah yang pertama kali di dalam agama Islam. Waqat kharajalan teman-teman metu limulaqatihi krana nemoni Nabi sapa ahlul Madinah ti penduduk kota Madinah. Wa ma'ahum lan iku tetep sertane ahlul Madinah anisa utawi pira-pira wong wadon wasibyan lan pira-pira bocah cilik wal wala itu lan pira-pira anak. Yakulna hale ngucap sapa ahlul Madinah
Ngucape piye tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta tola'a. Wis muncul al badru apa nabi kang diserumpamakna rembulan alaina ing ngatasi kita min saniyatil wada isangking bukit atau lembah wada. Wajib asyukru apa syukur alaina ing ngatasi kita ma ing perkara da kang ngundang-undang lillahi krana Allah sapa daen wong sing ngundang-undang. Ayuhal mab'utsuhu eling-eling nabi kang diutus fina ing dalem kita cita. Beto panjenengan bil amri kelawan perintah al mutai kang wajib ditaati. Penduduk Madinah berbondong-bondong keluar menyambut Nabi Muhammad SAW karena ingin mengetahui Nabi, ingin bertemu Nabi Muhammad SAW. Penduduk-penduduk ini meliputi anak-anak kecil, wanita, dan lain sebagainya. Seraya mereka bersenandung, Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Telah tampak Nabi yang diperumpamakan rembulan kepada kita dari lembah wada. Wajib syukru alaina mada alillahida. Kita wajib syukur. Utusan Allah telah menyeru kepada kita. Utusan Allah telah mengajak kita. Ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta. Wahai Nabi yang diutus kepada kita. Engkau membawa perintah yang wajib kita taati. Itu adalah sedikit cerita kisah bagaimana penduduk Madinah sangat senang sekali atas kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat muhajirin ke kota Madinah. Dan di dalam kisah ini ada peristiwa adanya sholat Jum'ah pertama kali yang ada di dalam agama Islam beserta khutbah Jum'ah yang ada di dalam agama Islam. Kesimpulan al-khulasah wa kharajalan miya sapa nabi sallallahu alaihi wasallam minha sangking Kuba wa haulahu lan iku tetep ing dalam kiwa tengene nabi al ansor utawi wong ansor wal muhajiratu lan utawi pira-pira wong hijrah qasidan hale wong sing nejo al Madinah ta ing kota Madinah wa sholalan salat sinten nabi al jum'ata ing salat Jum'ah wa khotobalan khutbah sinten nabi tegese khutbah Jum'ah fitoriki ing dalam dalan wastaqbalalan madhep hu ing nabi sapa langsor wong ansor istiqbalan kelawan madhep adiman kang agung. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tempat peristirahatan beliau yakni di daerah Kuba, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh sahabat ansor, sahabat muhajirin. Mereka semua bertujuan untuk menuju ke daerah Madinah. Di tengah-tengah perjalanan menuju daerah Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Jum'ah atau pada saat itu bertepatan hari Jum'ah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin melakukan sholat serta khutbah Jum'ah yang merupakan pertama kali dilaksanakan di dalam agama Islam. Fastaqbalahu al-ansor istiqbalan adiman. Penduduk Ahlul Madinah atau orang-orang Ansor, sahabat-sahabat Ansor berbondong-bondong keluar menyambut Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat senang, sangat bergembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Mungkin cukup sekian cerita kali ini. Besok kita akan membahas Dukhulur Rasul al-Madinata nuzuluhu hubbul ansor al-muhajirin ukhuwatul Islam. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.